Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services, Inc. At ng Red Falcon Detective Agency, Inc. Sa iyong pangangailangan, kami malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglilingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Oras, walaan tilay anamiran minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Agaw na Martes, pitsa 3 at bulan na Hunyo, taon 2025. Apilat lalangula susakaya piligo na kalendaryo at ating gagimira. Wala tilad bulan na Hunyo. Maabigya kabwasan Jackson Lapos, Magdalena Rabago, Ben Jovi, Manong Ben Hubillanos, araya kabiyangan mat na
Dumarengal tayo ritan at dinalawan. Are pamilya opisyal, maabig ya kabuasan at sikay namin. Alberto Fernandez Navarro, former barangay Captain Lilia Yazar, tan si Roberto Nimer. Araya suwapers ya manunaan niran viewers tayo at saya na programan early in the morning. Imabol si Arnel Ladia. Kantabay tayo technical side, John Christian Lambino, tan si Ka Edwin Inong. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray balasubas matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamas dan mananisya ed katuan. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti dito nga programa tayo, sapay kumada kayo. Iti na siya at nga kasasaad taptangal daw iti Martes. Maabig, magayaga, masayaksak, tan maliwliwaway sinag na agaw at kabuntatalay litakan. Asay kabuntatala na agaw ditan at litakan. Maliwliwawa at saray ang kaplasan pero naani. Antay mutla, mansalat-salat so panaon na dating agagimira. Kababagta biglan unuoran. Kanyan awit yulabat laratay panangga eda oran, kapote, payong. Manalwar tayo balat. Ala po da saray ya sakit ya posibleng awitan na ay tatawagan tayo ng waterborne disease. Lautlanatan at saray low-lying areas aray aluksab iran pasan niya na sa salinap na danom. Aman niya oranto ng karuman, dakil laray apiktado at ating agagimira. Twa marandantal sukalsada. Ang gapoy danom ada saratay elevated road. Pero inaray sukolay danom. Dad saray alaksabi pasen kasi say danom ana punto sulibol to niya. Ditan ada PNR. Danom ditan at pigaran porsyon ni ada tapwak danom. Ja ada Doña Victoria Zarate Subdivision Area danom. Rio Perio Road. Dior Village Sunrise Subdivision. Wala re porsyon niya danom ditan, amay-amay. Pero no barangay Pantal. Sanay na. Lautlad, sara may unloob ditan, akasya. Akasyan mo't ira. Kaskasyan, iradan, akasya, lapulantid, satay, stagnant water, ya, aglaong papaway itan. Panaunla na sibilao, panaunlay mamauran.
Ang gapunitay bagyo, agmutnit imakap so high tide. No aratan at simasabin mamimpinsan iraratan anto kasi kipapasen tayo, pinablimiran na dumaringal. Nature laya, suong kakana, pinablimiran na dumaringal. Only in the morning. Epekto la. Nanang ninyo, nanti epekto. O bagay-bagay, wala namang epekto kung mayroong kang depekto, di ba? O. Antura kasi contingency measure siya gawan at sayay panahon na sibilao tawatan iray ang kamayat lalangulan na sakit dapat araya so walalaray untan iran na tawagan tiran na measures aramay proactive measures aratay contingency measures wanto ka malaya klasin na programa tapiano makaiwas tayo od untal larang klasin sakit manunaalatan sa alipunga o naman bilang wala rin alipunga yung dadakat kayo at sararate maruta kadanom diman unloob su virus na satay leptospirosis ito kasi gawin tayo ano kayang gagawin natin. Kung akong tatanungin nyo, kung natapos ko lang sanang aking pag-aaral, ay kaya kong ipunin ang mga bituin, kaya kong igapos ang hangin, kaya kong pigilin ang buhos ng ulan doon lang. Yun, sa panaginip lang, kugkugip labat lararata na tating agagimira. Yun lang naman ang kaya ko, di ba? Sa panaginip lang naman. Quince minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning para sa ratay reaction show opinion nyo tawag kilabat at 0968-677-7070 0920-954-8473 Lautla no si kayo so natatalapos nasaray issues si kayo so napipildit at gabayoy untitit libre kayo ay mangitor na saratay reaction show numambilang natatalapos kuratay bugkulyo nasasagi ko ang inyong mga bukol at gusto nyong umungol tawag lang po kayo. Agtila na pigilan niya ay isabi na satay rainy season unong eda pag-asa wadtala wadtala tayo rainy season sa nalilik na tayo natan ay habagat gapuni bagyo gapuni bagyo ang gapuni raratay waddan niya sanlabi sanagaw ya uran at untalay nalilik na tayo eda sarayan kaplusan kumusta kilatan eda Barangay Herrero
Lauladya ed Pandayan. Ditan ed Mayumbo, ditan ed Sitio Mantipak, Highlander, PNR, karuman at halos nasalinap la na danom imay paluob ed pure gold. Diman ed parking at ati gagimira na samay MBIZ, nasalinap metlan na danom. Kumusta kasi ditan ed Arsadon na going to Arsadon compound. Ya araya so alut sabira low-lying areas. Manal alwar kilang bengat manal alwar kilang bengat. Atani aratay danom yung papaway ed saratay drainage o kanal ang banget iraratan, marutak iraratan. Aratay anak yo, agyura pantatampisawan, agyura tan aamus-amusan o dino malangoy-langoy saratay parte na danom makainom iraratan o wala rin sugat da, delikado. Kumusta la kasi? Suficiente kasi tambal? Saray health center tayo? Aray basic labat larang klasin tambal para saratay respiratory ailment. Sakay problema tayo natan ay basura. Ang tayo no nyarang panahon na mamauran na doble subulyom na satay basura. O kapaway kulabat. Kapaway kulabat at abuntun lalamet iraramay basura eda kanto. Di mandalalamot imbabantak at saray kanto-kanto at itatawagan tayong kanto-sura nang kapot. Wala may ipakapot la mantano nan implement la tas ay babagalantin ng Mayor Rami Paraino na siyudad na Urdaneta ikapot da pansamantala itay sanitary landfill ditan at siyudad na Urdaneta for rehabilitation. Rehabilitation. Ta amay kontraktor kwanto ag tumet gagawin iraraman so makanupugan ya paknaan o dino aramay agreement, aramay kasunduan ag tumet gagawin iraratay untan iran malaknaban na trabaho to nilira edasaya. Garbage sa collection ditan ed abitlan sanitary landfill kanyan ipasara ng Mayor Rami Paraino ta rehabilitatin itan. Wala may inggetar to bagaton manggawa na public hearing ed baetan na Department of Environment and Natural Resources tan Urdaneta City LGU en aray kabyangan met na saratay stakeholder. Antayo, may ang kakabalag ya molditan eda syudad na Urdaneta. Araya sumaslakmet ya man pro-produce na saratay garbage. Aside at saratay household pinablimiran na dumiringel. Abalag betitan ya probleman ipapalapag ng Councilor Aldrin Soriano na mangaldan. Kanyang tatawagan to so imano na saraya kabyangan na barangay officials lauladtan eda gilig mangaldan. Sa ikwanan na Councilor Aldrin Soriano at sa may posted social media account to niya, paano aabot sa milyon ang utang sa basura ng isang barangay kung meron namang budget
para pambayad doon. Na-approve namin yan. Nasaan na ang pera? Kwanto? Kaya tutuputan. Budget ng barangay Balon Gilig. Hashtag. Tutuputan itan ng Councilor Aldrin Soriano at posto at social media. No panon kunon unabot ed milyon suutang ed basura nasa kaya barangay di tanad balay na mga dan no aya at walamat balot su budget ya pambayar at satan. Inapprove kuno na sangguni ang bayan itan ya budget ed barangay para saya garbage sa koleksyon. Nakartutay kwarta atan sutupet na Councilor Aldrin Soriano na mangaldan. Akinat walay budget tutan. Paano walay budget to manaya? Itan walalay budget to aman ni kukulikta anoy at saray kaabungan. Di ba walay bayar met na sararatay household ya mambantak na saratay garbage da walay bayar. Kada barangay walatan No dyan syudad na Dagupan, agak nalilingo. Ya, dati 30 pesos agkwantan o inya tagidalatan garbage fee kada abong amang ibabantak na satay basura. Pangkalawan tayutan, akin, ya wala ni irarayan klasin problema considering ya walay bayar na bawat residente, bawat kaabungan, mambabayar itan. Wala ni manayay budget. Ya inapruban dat sa atan, akin man problema kaniyoy. Nakar itan niya kwarta, nakar itan na pundo. Atan, tutuputin itan. Dan Councilor Aldrin Soriano ditan, ed mangaldan. Hinastag to so budget ng barangay, Balon Gilig. You see, wala latay budget, wala ni bayar. Kwanta balat namang kukulik tamot iraditan o shoulderin la na LGU. Pero may babagak lang singa dyan syudad tayong Dagupan, mambabayar kada bawat abong mambabayar tan na 30 pesos. Ang gamanuntan, aliwan amin at mambabayar. Wala may mayamyaman ditan. Tugabay, sumambayar, pero si kato'y isang karakalan na ibabantak ya basura. Nanangnang yun natan. Kada kanto, wadtan, abunton, sako-sakon, basura. Haratan so tatawagan tayong kantusura. Laut lanatan tamamauran, naduble. Naduble, subulyom, nasatay, basura. Si kato'ya, subalaga problema. Nuwadtan niya ang kapoy koleksyon na sa basura na bubunton ditan, malapod tan susakit. Aray birmen sa wala radtan, utot, tukamala, agayot, apangat, sige. Ditan lara, isan iraon loob, unsurob at saray kaabungan. Jarad saray kanakanal, drainage. Kanyan say manunaan lalamot natan, yaunlusan sakit, dinggi, gastroenteritis, leptospirosis, respiratory ailment, araya so posibleng unlusan sakit at sayay panaon na mamauran. Problema yan natan, ikaputla ng Mayor Rami itan so sanitary landfill datan at syudad na Ordanita at say antak, say syudad mambabantak mo ditan, say syudad na Dagupan mambabantak mo ditan, mambabayar tayo na sara may tipping fee tan kontano pigaray amount ibabayad datan. Tayo ni inaalata exact figures tuta na tate gagimira. Nukin nang kaputitan o pangibantakan tayo na basura tayo ita ingkaput mutla tay
open dam site ditan ed bunuan bukig. Yagawa undaya kunon ecotourism project. Ay alamay babaga tayo no aliwa kumunya sobra-sobray politika agtila raya problema ened sarayang kaplusan amang kumon so away ya kanunutan niya parad sa atay sanitary landfill at magmalo ya common landfill na interon Port District na Pangasinan a politika kanyan agla tuloy-tan. Pero sarag tunin bangon tan talabat lang ti agda project agda aliwan agda brainchild agda project paerendani deralendani natanay aga pumot so alternatibo ya kanunutan niya gawon da no paano niya naresolba ya balbalag ya problema tayo basura. So, dapat tawad tan kila si kila so manuuloy mangkakaiba kimot lamang wala nang sagabal wala nang perwisyo ilalo ang misirin ilalo ang tayo sirin niya ararayan na problema at narisolba balbalag su kwarta balbalag su budget ang gapoy sagabal ang gapoy perwisyo kanyan trabaho nanengneng tayo kumon antiprodukto na sararatan niya proyekto tan saratan na trabaho. No wala rin surplus, anture surplus yung papawayoy. Surplus na basura, surplus na traffic, surplus na droga, surplus na kriminalidad. Araya dapat iran na resolba. Usa rin itan niya bitlan surplus o kwarta. At panresolba na saratan niya problema. Pero yuman, doon lang. Sa panaginip lang ako. Sa panaginip lang ako may ibubuga. Doon ay kaya kong ipunin ang mga bituin. Doon ay kaya kong igapos ang ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pigilin ang pagbuhos ng ulan. Sa panaginip lang, doon lang. Walang tilay 30 minutos, kasumpalan na alas 6 kabwasan, panangipatuloy na programa tayo early in the morning, introduction labatan na programa tayo sarate komentaryo, pakasulan na aral, aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwang konsumisyon, tan alta presyon. Wajanira supakabat, malalapot saray, manangantabay. TWIZ. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312. Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yumot at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ. Only in the morning. Only in the morning. 36 minutos, kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning.
Kaiba yun siya, so amigo yo, your one and only. Mukhang malakas yung monitor natin doon umuugong. Walay pimaway da social media at ating gagimiran na ipapalapag tudyaay mayroon daw 5 karagdagang rota. Mayroon daw 5 karagdagang rota sa LTFRB ng Pangasinan. Aprobado na ng DOTR. So headlines to Sa ikwanto jay, aprobado na ng Department of Transportation ang 5 karagdagang ruta na isinumiti ng One Pangasinan Transport Federation sa lalawigan. Sa ilalim ng Local Public Transport Route Plan ng lalawigan, kaunti na lamang ang kinakailangang isaayos ng mga dokumento mula sa huling konsultasyon ng grupo sa pagdaragdag ng rutang Old and New Divinesia Highway, Ordaneta Manawag, Ordaneta Binalunan, Tayug at Downtown Bayambang ang aprobado. Ayon kay One Pangasinan Transport Federation Chair Bernard Tulyao, mabusisi ang paghanda ng transport group sa mga dokumento bago ipasa sa LTFRB para sa pagsusuri at approval ng DOTR. Sa kasalukuyan, ilang pang karagdagang ruta sa Dagupan City ang aasahan para sa maayos na biyahe ng mga PUB units. Samantalang tinatayong abot sa 3,500 na drivers at operators sa lalawigan ang tumanggap ng fuel subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 para sa mga traditional jeepneys at 10,000 naman para sa mga modernized jeepneys mula pa noong Mayo 26. Ayan, at nagtapos na raw. So yung mga PUB drivers, nakatanggap ba kayo ng 5,000 pesos para sa fuel subsidy at 10,000 naman sa mga modernized jeepneys? Walay nawat yo. Fuel subsidy, manlapod na gobyerno. Uliligada 3,500 kuno driver stand operator sa akawat na abit lang kwartan tig pa 5,000 tan 10,000 pesos respectively. Pero balo tayo. So punto discussion tayo. Ibabagaran aprobado na Department of Transportation sulimara kaaruman ruta insubmiti na One Pangasinan Transport Federation naluyag tayo na Pangasinan, luyag tayong Pangasinan. Silong kwanda na Local Public Transport Route Plan at mulag labatla, daisit labatla, so nakaukulan, iaayos iran dokumento, malapot saratay, agawan samput konsultasyon na grupo, at pangarum na satay ruta, at Old Divinesia and New Divinesia Highway. Ruta met at Ordaneta Manawag, Ordaneta Binalunan, Tayug,
tan downtown Bayambang araya kunula so aprobado. Pero antoy ipapalapag balot na LTFRB at satan. Sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LTFRB Region 1, sa ikwanto clarification regarding misleading news article on alleged additional road in Pangasinan. Nitan, clarification, ipapalinaw da Tatay Gagimira, ayan pimaway, ya news article at social media nilira at satay balo kuno ya kaaruman ya ruta ja at Pangasinan. Sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 1, gabay tuya ya ipakabat ya aya supimawa ya article ya kinya nan Mayo 27, 2025 at sa ikwanda aliwayan report, erroneous yang klasin report. Ya walala kuno'y approval tan implementation na kaaruman niya ruta para saratay public utility vehicles at luyag tayon Pangasinan. Angga po, kwanda. So, kaaruman niya ruta. Erroneous itan, aliwatan, yabitlan news article yaong kakamayat o kimamayat latan. Ipapaliwawa na LTFRB Region 1, yasatan niya impormasyon at inaccurate tan misleading. Inaccurate tan misleading. Angga po so official approval or announcement malapod LTFRB o dino Department of Transportation nilira at saratay balo ya kaaruman iran ruta for public transportation jad Pangasinan at sarayan kaplusan. So sinasabi po nila, sinasabi mismo ng LTFRB Region 1 ay mga kumakalat na impormasyon na yan na galing sa Pangasinan Transport Incorporated ay wala pong katotohanan yan. Inaccurate yan at misleading po yan ayon sa Department of Transportation na wala raw pong karagdagang bagong ruta para po sa mga public transportation sa lalawigan ng Pangasinan sa sumandaling ito o sa panahong ito. Lahat po ng pag-uusapan dyan, kasama na ang modification of public transport route, ipapasilong po yan sa rigorous and transparent process, pag-aaral, kailangan daw dyan ang public consultations, public hearing, kailangan ang formal board resolution in accordance with existing laws and regulations, at anuman pong mga development ay ito officially na ipapaalam through proper channels. Kasama na po dyan ang official website, ang social media platforms at accredited media partners. Sila po ang magsasabi, DOTR at LTFRB, kung meron na po talagang bagong ruta. Kung anuman po ang pag-uusapan tungkol sa modification of public transport route, ito'y pag-aaralang mabuti at transparent po ang proseso niyan. Kasama na po dyan ang public consultation, public hearing, at mayroon ding board resolution base sa mga batas at regulasyon. Anuman po ang mapag-usapan dyan ay opisyal po na ipapaalam sa pamamagitan ng
accredited media partners. O yung mga tulad natin, hindi lang po sa social media, kasama na po ang official website ng naturang ahensya. Kaya pinaalahanan ng publiko, tinatawag ang pansin, ang stakeholders na kailangan daw maging mapagmatsyag tayo at dapat ito'y inaalam, bine-verify yung mga ganitong klaseng impormasyon at tungkol po sa polisiya, ruta, dapat manggagaling ito direkta raw sa LTFRB o Department of Transportation sources. Yung pagkakalat po ng mga ganyang unverified or false information ay magkakaroon po yan ng confusion among commuters and operators. Di po ba? So, ang LTFRB Region 1, pinapaalala po na sila ay committed para maipasiguro ang safe, reliable, and properly regulated public transportation services para sa mga tao o para dito sa Region 1. At sinasabi pa na patuloy daw po silang mag-i-strive for transparency and accuracy lahat po ng komunikasyon. Kung meron po kayong gustong katanungan, i-verified na information ay i-report po raw sa official LTFRB Region 1 channels or tawagan lang po ang kanilang opisina directly. So wala pong katotohanan yung kinakalat na balita, impormasyon na galing sa transport group na mayroon na pong bagong ruta na aprobado na raw ng DOTR. Pero, tayla, siguro ilalo anyutan, June 30, 12 nun, man assume la iraraya elected newly officials, yung mga bagong halal na mga opisyal ng syudad. Mga bago. O yan. Official na pong uupo yung mga yan on June 30, 12 noon. So palabas na po yung mga incumbent. Ayan. Pag-uusapan na yan. Sigurado, pantutungtungan latan, ilukas latay, wadtan kay Divinesia Highway, transport terminal, di ba? Bayaglatan. Bayaglatan. By the way, tuputan tipa, wala tayo building permit tutan. Wala tayo building permit to. Wala tayo mayor's permit to. Mambabayar kasi rinta tutan, mambabayar kasi buwis tutan. Kabitlan transport terminal ditan Divinesia Highway Lukaw or Tapwak. Diba? Naani Lucas Andalatan na Tatay Gagimira. So atal lamay ibabagatuya ay yabalon ruta. Pero ang gapuni Tatay Gagimira ipapalapag. Sinasabi po ng LTFRB wala pong bagong ruta sa Pangasinan na ito ay aprobado ng DOTR taliwas sa sinasabi ng local public transport, sinasabi ng Federation, One Pangasinan Transport Federation President Bernard Tulyao. Mamaya, baka tatawagan ko ito at makukontak natin para magpaliwanag itong si Bernard. Piano makapampaliwawad dyan tawagan ko. Na piano no antoy nan lapuan to tay sursto walala subalon ruta ibabagamot balot na LTFRB angga po erroneous misleading na news sabi. Ano ba talaga kuya? Ang sinasabi all matters pertaining to the modification of public transport routes undergo a rigorous and transparent process.
Isama na dyan ang masusing pag-aaral, public consultation, magkakaroon po ng board resolutions. Ano man po ang mapag-uusapan dyan, ay malalaman din natin through proper channels, official website, social media platforms, and accredited media partners. Kaya tinatawagan po, pinaalahanan po ang publiko, yung mga stakeholders, yung mga drivers, operators ng mga sasakyan, PUBs and PUB, tungkol po sa sinasabing bagong ruta. Kailangan pong maging mapagmasid tayo, vigilance tayo, at palagi nating bine-verify itong mga impormasyon tungkol po sa public transportation policies and routes. Direkta po tayong makikipag-ugnayan sa LTFRB o DOTR. Huwag po tayong maniniwala sa sinasabing unverified or false information na maaring magdulot ito ng confusion among commuters and operators alike. O malinutan at Ate Gagimira, manlalaputan ed LTFRB. Imagine nyo nulukas ang dalaman so transport terminal ditan at de Venecia Highway Extension. Amin, naluluganan. Ditan la so terminal da. Kanyan araramay malapo at Manawag, Mangaldan, Sampabyan, dapat unladitan at satan niya bitlan terminal. Are manlalapo dya ada island barangays. Nung manlapo kayo tan ada Salisay, Mangin, Bulusan na Tambak at undiri so kayo kumunjad traffic post number 1 andi uli kukini ditan ad paulad Arellano and then going to sabim ni Manod Silverios liko kalalamot going to de Venecia Extension Highway di Mangka ulla at samay terminal. Erelenda ka no palangoy-langoy ka at kalsada, bawal, naral ka. Kanyan kapilitan, ulla kan ulla, di man edabitlan terminal. Panon tularay ang kakabalag ya bases? O nanunang nangyumot lawad, tanmot iraratan, di Venecia Highway, ditan ira man ti terminal, no ruta tula, umpaway lamay sakay, mga lala na sa pasahiros to, yaabala ni, yung dalan-dalan, janira undalan at saratay, busy street at syudad tayong dagupan. Unta walay sarili damot ya terminal, walay sarili damot ya terminal, saragdas undalan di man at mayumbo yaon loob at satay old terminal da. Natanta, wala nang sagabal, wala nang perwisyo, ilaloan nyo ipasadatan. Lukasandatan. Good morning at kinan Kagawad Bona Mendoza. Sa ikwanto manalalwar kayo at saratay laglag baryagang tapiano agda kayo na isnatsan, agda kayo na dukutan na bracelet to niya. Si Benjamin Gahito, happy birthday raw kay Shana Maramba, si Tapang Gahito family. Anto, sabi niya, happy birthday kay Shaina Maramba, Tapang Gahito family. Amigo Gary Dalizay, Bogs Bidal, Ban Bidal, Tansi Bads Bidal.
Happy birthday mo kinan Mark Sebastian Nahera. Happy birthday mo at kinan amigo Tito Tamayo. Tan si Mistison Ugaw, Joey de la Cruz. Aray dumaringal tayo ditan at Sinabaan, Bautista, Pangasinan. Ilulugay kayo ng Edgardo Makasib. Leo Kalugay, Juju Bauzon. Ray Martin Espinosa, ditan ed Makati. Si Ima Alipio, ditan ed Basing, Bimaloy. Happy birthday rin daw kay Angelic Escosio Sibayan. Greetings mula kay Marites and June Silang dyan sa Winnipeg, Canada. At kinukumusta naman ang kanyang pamilya dyan sa Karael. Si former kagawad Francis Ramos, Glory Sanchez Maramba, si Flor Calpo, Jeric Oviedo. Panaon la na mamauran kuanan Jeric, nasumpal kasi rarayan proyekto. Actually, masulok lang sa kitaon, niraratan niya, gagawin nilang proyekto dyan syudad tayong dagupan. Agni na sumpal-sumpal, wala ni intilakda. Di ba? Siniminto dala namin, inyatagi dalan amin, so kalsadad Perez Boulevard, except at samay putek. Except at samay putek na University of Luzon. Di ba? Singa spaghetti tan. Pataas, pababa, pataas. And by the way, naninyo, maisip ka at walay unsasabiran unyang singa kanya problema awit na satay nature singa oran naninyo ditan PNR di madarap na GSIS walay matalisimot nang gaway tuntunan yapan tuntunan nasararamay pedestrian siya malapod PNR yung paway at DBP wala maing kakargadan yurungan tapi ano si katutay tuntunan si problema balat no wala nakurinyas nitan at unsyot at samay drainage naturok-turok na balayang ganyan na Panal Alwar Labat Catherine Rodriguez, Balong Ulika, Jimmy Turio, G.R. Mamaril Mac Azurin Jr., Gigi Gamboa, Jolens Antipolo, Master Sarlo Gonzales, Cecilia Morante, tan si Ernesto Musada, si Dong Tulyao ditan Karanglaan. Kumusta ray pasan yun tan Karanglaan? Wala rin nasasalinap yadanom. Patrick Molina, former Barangay Captain Sani Hunatas ditan Barangay Salaan. Malasalasas inawa yaon sabin tampol. Cesar Patani, si Ramil Balulong, dasal mo, Ramil Balulong nga gaunuran tapiano aga nadulap sa syudad tayong dagupan. John Van LG, Alex De Vera, Benedict Dumayas, si Romeo De La Cruz, Wilma Aquino, tan si Bernard Bugayong. Armando Segundo, Napoleon nating lahat.
Ivy Cantago, Magdalena Rabago, si Crisanto Bombay Pandila, Mother Helen Bernardo, alive and kicking ni amigum dya estasyon tayo. Cool in the midst of fire. John Dexter Kalimlim, si Aldo Gomez, and Rosalina Aquino Remedios Karamat, Marlon Rosal, tan si Alex Tirado, Gitan Ed Arellano, Roberto Nemer. Minitlak na ngaran mo ha, Robert. Happy birthday at kinan TC Orlando Ake, Senan Lugay, sarili to lamang, in Lugay to sarili to, ya birthday to. Okay. Mamblok kasi rin, ha? Mamblok kasi rin, TC. Tawayan tararatay putahi na marambakantin. Okay, balatan si Abit Tello. Eksakto alas 7. Ararayay imuunan viewers tayo. Tan aramay arom ya kunabasa. Pasinsya kila. Una habol si Mario Ico. Wajaniri pakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services, Inc. At ng Red Falcon Detective Agency, Inc. There's
Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Sa iyong pangangailangan, kaming malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala nilaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BancNet and PDIC. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. DWIZ. Only in the morning. Happy birthday sa aking father, si Francisco Balukay Navarro Jr., 89 years old. Long live, good health. Happy birthday. Kay panawagan ni Ros Doria, yung kanyang pamangkin na si Corlito Posadas Jr., sabi niya, libing po bukas ng aking pamangkin na si Corlito Posadas Jr. Ang kanyang labi ay nasa Salumagi Sur, Bugalyon. Ayaman su Ken, biktima na hit and run, Ros Doria. Okay, sa UP Palaris Con Fraternity, UPPC, sa duly recognized organization na Pangasinenses, yung manaaral at University of the Philippines at Mangawa na sayay University of the Philippines College Admission Test o dino APCAT tutorials sa kiyad sa flagship events yagagawan na sa UP Palaris mangkakandak annually na piano na iprepara sa Pangasinense senior high school students para sa college entrance and scholarship examinations. Sa tutorials at nagawa at Mangaldan National High School no Hunyo 6 agaw na Biyernes sayang taon tanditan at Ordanita City National High School no Hunyo 7 agaw na Sabado. Mamparehistro kayo
At no gabay man parehistro, bisitaan sa Facebook page na UPPC Upcut Tutorials. Anyan na sa Kabyangan, nasaray gabay da magmaliw ya scholar na ayay Kabyangan na UP Palaris Confraternity, duly recognized organization of Pangasinenses, yung manaaral ditan at the University of the Philippines, manggawa na sayay University of the Philippines College Admission Test o dino upcut tutorials sa itsaray flagship events ya nagawad UP Palaris ya tinaon niya gagawin daya tapyano na tulungan niya mampreparare Pangasinense senior high school students para sa college entrance and scholarship examinations. Nagawatan Mangaldan National High School no Hunyo 6. Agaw na Biyernes tan Ordaneta City National High School no Hunyo 7. Agaw na Sabado. Mamparehistro kayo, bisitaan sa Facebook page na UPPPC Upcut Tutorials. Sa dagupan na Filipino-Chinese Community Association, Panda Volunteers Fire Brigade, walay nagawamat ya pabingo Bingo Panda 2025, nagawatan at Estadia, itan at Lukaw, no Hunyo 7, at oras na alas 6 na labi. Mga liukila na saratay bingo cards yo ya mangkantidad na 750 pesos. Alayo ratay tickets yo at saratay authorized sellers and Panda members. Marakop ya sa ipapremyo da grand prize Honda Brio 2025 model tan, second prize Geely GX3 PRO, Bingo Panda 2025. Proyekto yan na dagupan Filipino-Chinese Community Association, Panda Volunteers Fire Brigade. Nagawaya ditan at CSI Estadia no Hunyo 7, agaw na Sabado. At oras na alas 6 na labi. Sa grand prize, duara ya luluganan tan. Kotse. Honda Brio tan, saya Geely GX 3 PRO. Walamot iray arom nira na prices, singa tricycle, branded motorcycle, e-bike, and e-bike with sidecar, 2 horsepower, split type aircon, trip for 2, Boracay or convert you at cash, appliance showcase, television, laptop, cellphone, tan karaoke set. Dakal ya pa premyo na sayay Panda. Bingo Panda 2025, 750 pesos. Please buy your tickets from all authorized sellers and Panda members. Anong bibilhin dito? Tickets or your cards? Bingo card siguro ang bibilhin dito. Sulit na sulit sa 750 pesos, kotse ang inyong mapapanalunan. 2 kotse po yan, grand prize, second prize, yung third prize, tricycle, fourth prize, branded motorcycle, fifth prize, electric
bike with sidecar o e-bike with sidecar. And 6 price, 2 horsepower, Daikin split type aircon. 7th price, trip for 2 sa Boracay o kaya i-convert nyo na lang sa cash. And 8th price, appliance showcase. 9th price, television. 10th price, laptop. And 11th price, cellphone. 12 karaoke set. Dami. Pwede kayong bumili raw ng tickets dyan sa Panda. Ano ba talagang bibilhin dito, Sir Perry? Ticket ba o card? Remedios Mendoza and Nardo Tibay. Sophia Mamaril Matias at ganoon din daw kay Glenda. Yan. Walang tilay 18 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Early in the morning. Ma'am Jinky Alagadan, good morning. Si Doming Sabalas Jr., good morning brother. Si Carlito Bandong. Morning Kenan Tony Potts, tan si Terry Pereira, Lita Santos. Don Ramon Bautista ditan at Baloy na Manawag and Region 1 Medical Center respectively. Good morning, Matt. At Sara may kabiyangan na Register of Deeds, si Attorney Remark Rabanso. Yung mga idadaulo natin dyan siyudad tayo na Dagupan, si Katulaso RD, si Attorney Remark Rabanso. Karuman, saglawi tayo ditan at Region 1 Medical Center. Marakep manaya lukas lamay first floor tan second floor na samay balon building na R1MC. Lukas lawa kaloob kot ay bali-bali maliwliwawa may chandelier di man abitlan na balon building tan malilinis. Agkwanta balot na Anton Ward suwan man ta. Maganat kami kasi lima di man Veterans Ward. Inibaan ko si Vice Mayor elect Edgar Maminta na Binmaloy. Imagine agnitan akayurong pero sinsyalan man tatrabaho ta dati matlalantitan niya untutulong lawas ada saray mairap bilay. Aliwala ba yung taga-Binmaloy actually amay sakay tutulungan ditan tagadtan at balay na Eastern Pangasinan somewhere ditan at I think Santo Tomas. Aya at walay inoperaanda pero aga ka-survive. Walay inoperaandang bukol tuod bunag aga ka-survive. At balbalag subiling plus, siyempre, na-detain may pasyente, inayos ng Vice Mayor Edgar Maminta. Walamot may cancer patient ditan, agatan na manat Binmaloy. Manang nangis, kalamor, manakis,
naabagay ka ta siyempre jad irap na bilay insang kanina pagkatan na untan iran na klasin na sakit, breast cancer dati gagimira. Sa ginawa walay billing daditan more or less 40,000 in trabaho lamot itan yan naayos ng Vice Mayor Maminta at sa panagakis na sarara may pasyente. Siyempre, naabagay ka kula halos lingawon dati gagimira. Aside sa atan, dan tunira na personal man ito, malagmat pero at least makatulong pangaliw na tambal. Ag kami ni Akalis, Region 1 Medical Center, wala lamot, sutawag, mikakasin na pasyente, mampadialysis, manlilik na endometrial intraepithelial neoplasia, hysterectomy procedure, tagadtan baybay lupis, bimalimet. Araya may mampakarga na pistula para sa tay dialysis to niya. Nilami si Direktor Mejia, kitungtong si Vice Mayor Maminta, wamamot sa assistance ng Kirby Corpus, Roland Mundalya, tan si Eric Duyon. Araraya, si inaasinggiran, tapiano labatla, naayos, iraratay billing, no balance billing, numambilang pati saray doktor. Good morning manayat, kinan Dr. Ed De Vera, tinawagan itan para labatlad sa may professional fee na saratay doktor. So araya, agnitan na kayo rong, pero legan niya si kato at private citizen untutulong la si katutan susakit saray analo anto yabalaga lamang ditan at bimali bilang Vice Mayor. Bimali Galila, taktak mo, Maminta. Si Nelia Shapno, ditan ada maluwad si Kuyang Noli Corrales. Ilulugay to si amigo Binjitan. Si amigo Binji, kung natalusan mo dyan, ititiks mo, nantoy gabay mo ni ibagad saya ay, nantoy kinja, ilugay mo ya, o anto, magano, agkumutla, natalusan niya, ibabaga ng kini. Pakigrit si, kanto, DSRWIN and Marisa Bertrand. Bertrand from Binjitan. Zawin. Kung natalusan niya, ititiks mo, amigong Binjitan. Sige. Okay. Si Joy Monte Alegre, good morning. Salamat sa tulong. Antonio Almasan, Albert and Marisa Carreño, si Rafael Mangalyag, Ditanab Pugaro, Manawag, Lynn Coronel, GC Tulyao, Leon Guerrero, Renato Hubillanos. Amay ibabaklante, bali-bali, imay balon na Lukasla, kung kuta, may amay sa nang kung totoo di man, sa atay balon building, kalubkot, maluliwawa may sandilier to. May man-reflect at sa may tiles siya ang puti-puti. So, ay Region 1 Medical Center at ato'y gagimira. At nung nasumpal tayo 7-story building, wala tila at third floor. Nasumpaltan,
Wala lamot si palagay another 7-story building jabanag tumatlam lamang itan. Talagang gagawin sa untalan malaknaban ya improvement, development. Pero kulang din siya, dakdakal ni nanunang ng tayo, iran pasyente wala ra pasilyo, wala ra sidewalk, wala ra tawag tayo sa hallway, ditan lara tan at asikason. Aside di man bunuan binlok emergency room, dakdakal mo di man. Daraya. Tan, ula ka outpatient department, halos 200 ya katao inagaw-agaw. Rough estimate ko labat man, baka unaabot nita ng mga 500. Karakal yawan man. Pasyente, tatay gagimira. Kinaikang ko gagawin damot lay improvement. Nasaratay community hospitals tayo, dyan luyag na Pangasinan. Watan so Alaminos District Hospital. Watan so Bayambang District Hospital. Watan so Provincial Hospital. Manawag District Hospital. Pusurubyo. Akin balot, dakdakal nin siya, irami pasyente, uulatan at Region 1 Medical Center. Aside, sara may Arumya probinsya, ulad dyan mampatambal. Kanyan agto talaga naakon amin, agtutan na accommodate ya amin, iraratay influx of patients, ulad dan at Region 1 Medical Center. Gano na usarla na nausarlatan subalon na building malapod plus first floor ya anggad second floor or anggad third floor met lagi sinsya ni ya dakdakal su pasyente ya waddan ad Region 1 Medical Center. Pulis ni su construction. Pero numan bilang araratay manlilik na nasaratay cancer, wanto kamalan na araya at undalan at saratay rigid irang klasin treatment, medical treatment, ararayay ang bubulat ya klasin na sakit, walatan so arum irayaman na accommodate at kayo, cancer center, cancer institute, wala may balumot ya building di man, wala lamot si Papa lagay ya nuclear building, dakeltan ya nagagawan development at Region 1 Medical Center. Hopefully, at nasumpal mayumpinsan iraratan at sayang taon, nil ka ugnay o kaiba mutlatan, ya selebrasyon na satay 100 years centennial celebration na Region 1 Medical Center. 100 years tumutlatan, pinablimiran na dumaringal. Good morning, kinan DILG officer, Madam Marlene Lagipo, ditan Mangaldan. Kumusta Madam? Medyo ahak amutay account nyo. Wala ray mampapa-add friend siya. Dati takalan na friend FB, pero wala lamot subalo na account mo mampapa-add friend. Nga kulang nasararamay details. So, pinangnang nyo pa, baka ahak iraratay account nyo, Madam, kanya nagku-aaksipon. 31 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayo Madam Christy Cantago, si amigo Delphin Calma, si Mang Tony Hernando, si Ama Tony Hernando, dan si Kapsat Bugoy, dan si Jericho Marcos, Ivy Cantago, Engineer O.J. Cornel Bentinilla, Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramilo Q. Soriano, yang kabalag Swignolto di tanad RQ is Lucao. And Architects mat,
Arkitek Magsano, Arkitek Opisyal, Arkitek Kantor, Arkitek Dasig, tan saray kabiyangan mo't na managgaway lapida ditan at amado tan kareunan ara may tatawagan timot ya arkitektik. Former Barangay Captain Marlin Anchita Nahirero Perez. 32 minutos kasumpala na alas 7 kabuasan wa janiri karuman niya manlalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po ay isang retired DSWD breaker service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangibang ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, marami sa kayong pasyente doon sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangibang ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, dumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon siya yo agaw-agaw at Macador Market.
Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan, Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured, and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Sa iyong pangangailangan, kami malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala niyong laan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. DWIZ. Only in the morning. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panangipatuloy na programa tayon early in the morning. Aray dumurungal tayo tanod Bacayao Norte si Tatay Mario Maramba. Aray kabiyangan na family Kilang. Kilang family ditaan at Bacayao Norte si Randy Kilang. Nansaman, gugaw kami, manggagalaw kami na kilang-kilang. Panangipatuloy ni na programa tayo. Ang tayo ay limutaw lalamot droga, Shamiran Shako, Shamiran Shako, Shabu, Shamiran Sako na Shabu, limutaw tati gagimira, ditan Zambales. Sing-sing garot Pangasinantan, ha? Jalarad kini haisis ibabantag iraraya ijijiti sundalaraya tati gagimira haisis nako makapatak-takot lamut ya. Kapigan labat imay limutaw mo't diman Cagayan. Siyabumut iman na tatay gagimira. Dakdakil mut iman ya bitlan na Shabu. Tuligawan dat sararata na ya iligal ya droga. Kumun araraya et puulan dala.
ayang karakol na abitlan na droga tati gagimira. Ipapalapag in turnover dala Philippine Coast Guard. Una abot Shamira sako na illegal droga. So fish out na saratay sumisigay. Ditan Sambales. Base mutla the report ipapalapag aya at in turnover la nasara kabyangan na sumisigay the Philippine Coast Guard itay Shamiraya Shabu kasi kaya na puro siya so umpisa tayo Shamira sako na sususpisaan illegal droga aya at akulimbat da o dino apis out da at kadayatan na Sambales in report mutan at saray kabyangan na Coast Guard at Bataan Station tayo tay Sambales boundary labat na Pangasinan itan na tatay gagimira Infanta samput yabalay na Pangasinan Sambales la pero ati kadayatan tuta na tatay gagimira nasasako pa nitan na saray maawang yang gaya laladya at sayay Lingayen Golf baong taga ni Anurlatan at luyag tayong Pangasinan. Pero amay-amay mo't iraramay naladatan at Western Pangasinan inimbunag irang bulan. Panlalapuan da kasi raraya, ipupulag da kasi malapod eroplano o malalapod barko at ating gagimira. Nalatan niya tapu-tapu at dayat. Lega niya man sisigay iraraya at ati gagimiray sumisigay tayo aray fishermen tayo edabitlan na lugar. Gaylay karakul tu tanay. Gaylay karakul tu yan o Shamiran sako at ating gagimira yasyabu. Ninang daya, nang gamit ira na satay drug sniffing dogs. Araramang kakabalag iran K9 niya aso, araya su ginamit, impasingob iraratan, no talagan araya at positibo iraratan niya presensya na illegal drugs, wala saratay sako. Aki-coordinate mutla so Coast Guard Bataan at Philippine Drug Enforcement Agency. Para sa tay on-site assessment tan akumpirma la irarayan recover ira sako-sakon man lalaman na satay illegal ya droga. Panlalapuan tuya kasi. Aya kasi at ilulugan at barko tan ipupulag labat-latan at high seas kadayatan na piano araya at na nalambat nasaray sumisigay o dino manlalapumot irad sarata eroplanon ipupulag mutlad sararatan niya kadayatan. Nako. Natandaan nyo, nanimbunag bulan, mayamay, nala, illegal droga ditan at Western Pangasinan. Aside at saramay nalamad diman at kadayatan na Cagayan. Sarasaragdan luuban, sarasaragdan luuban na tati gagimira
bansan Pilipinas na sayay illegal ya droga. Basi mo't at sa may pictures, may litrato to. Wala rad plastic container iraratan. Manal-alwar tayo. Tani jada kabaranggayan na pinablimiran dumuringil agni sinsya untutunda iraratay lakuan na sa droga lautlatan wala ray manri-report sikatayo dya malalaputan barangay Kalmay Pantal, Bunuan area, Barangay 2 and 3, Araya su notorious iran la lugar no nilirat sararatay illegal drugs. Good morning, dasaratay kabiyangan na R1MC Hemodialysis Center, si Kerwin de Guzman. Miriam Dasig Bulataw. Actually, karuman na napadala nakdita nagkulay dialysis center. At wala ralamot iraramay akahilira di madid paway siguro araya et manaalagar na saramay pasyentida o sikaray isublay ya dialysisan ansakit itan mampa dialysis wala ray kabkabatan tayo ya mamitlo sakay simba ya mampapa dialysis halos amagaan la. Laman to niya. Amay inibaan na karuman, amay mampapatulong karuman at si Vice Mayor Maminta, inulok ko lang tinitan at Region 1 Medical Center, wala mo su pasyentid na tutulungan tayo, mampapatulong mo. Amay pistola, amay pistola, wala may singa ikargadan, ando ko singa dagom no aga naala samay mayorya ulat 5 ikarga da jad mayorya ulat tenger. Imagine nyo pa man natati gagimira pang dalanan nasaratay panlinis nadala sa tay dialysis kung kahapoy ka may amigo tayon si retired police Rapi Siriso agang gano. Sa tay pampapadialysis to, naandimutla da bilay. Si amigo tayo, kumpari Henry, agang gano mat. 2 taon tulabat yung pampapadialysis. Talagang magang gano. So bilay at ati gagimira. Kanyan na kailangan tayon talaga ma'am na alwar. Kintayo sarili tayo, pero mahirap timot siya iwasan itan, laut-lanong masamit ire panangan. Happy birthday raw kay Rosie Quinto Morante. Greetings mula kay Mila Shapno Gomez. Although balagmat sa pakakatulong na sa tay PhilHealth gastusan at sa tay dialysis, tahalos amin na hospital luyag tayo na Pangasinan kakargandala na saratay dialysis machine
Balag ba siya tulong tayo PhilHealth pero may mansapper ka si katumay ang sakit. Good morning mat at kinang Professor Jigo Bergonya Lida. So nanang kuman ha, nanang kumay. Wala may alanang kumat siya sinaksakan da na pistula da 5 to. Aga ni putek, aga kin bimugkol. Grabe, sing antay may ambalbalangan mansanas. Inatimot laman niya nadadalang kuntan dialysis center. Si Pedro Aison, ditan Kalmay. Nako, maganggano so bilay kanyan amay kwang kulangula, kailangan tayo so manalwar, lawas sayay laman tayo. Pero amay kwang kubabalot, masamit masamit sa bisyo, masamit sa untalan na panangan. Dakil, masamit, agna iwasan. Ibabagalante, The future is always uncertain. Weather changes, economic cycles are unpredictable. Disasters, accidents, and illness can change life quickly. Kuhanan na Prophet Nelson. Kanyan tigawon tayo si Rinay. The future is always uncertain. Kanyan be prepared. Anamiran na minutos antes man alas 7 kabuwasan. Okay, mukhang naghang na naman yung ating kanya nagkunabasalan arom iraramay manchachat si katayo nalukas ang kulabaladjay cellphone ko si katutan si Milet aray kabiyangan na Rioperio family Tan Olpindo family di Tana Dariliano Amilita Sindanya amigo Irinyo Velasquez, si Maring Wilma Domingo, si Wilma Aquino, Wilma Cabico, si Luis Fernandez Jr., si Lina Gatchalian, si Maring Ruby Dilona, si Jesus Cabigon, ditan Kalamyong, si Lawrence Stonebridge, si paring Noel Lumboy, ditan Wood Calasiao, former Barangay Captain Dante Paragas. Walang tila na kekaran taluran minutos ante siyaman alas 7 kabuwasan. By the way, wala asaglawik lamot siya issue manaya may sacred cow. May sacred cow at ati gagimira ditan City Hall. Hey.
Aramay agaman tatime in, no? Ha? Aramay agaman tatime in, ya malakas. Anak ng kapitan, oo. Anak ng kapitan, oo. Sige. Thank you for the prayers, si Yamato ni Hernando. Thank you for the prayers. And likewise, si kinin amigo Delpin Calma. Okay. Kantabay ko the technical side, si John Christian Lambino, ka Edwin Inong. Itilak milalangula, subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablindom ringel. Salamat at lawas panagantabay at saya na programa ya kapan lukas ko nila ba't at wadtan kilan tampolya manaantabay. Salamat at pantitiwalayo, salamat at saratay prayers yo. Talaran na nyo la sa programa na Karambola. Diyos ti agngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan.